আমি যেটা বলেছিলাম সকালে, টু লাজিজ ফ্রেন্ড। এটা ক্যাপ্টেন আমেরিকার কাছে আছে, বাট আমার কাছে নেই। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড টুডে আই এম গোয়িং টু কলকাতা। কিছু স্পেশাল ফ্রেন্ড আছে যেটাকে বলে লাজিজ, তো তাদের সাথে মিট করতে যাচ্ছি। সো আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড, কারণ অনেক দিন পরে দেখা হচ্ছে তাদের সাথে। অ্যান্ড স্টে উইথ মি। Really is a nice guy. সিকিউরিটি চেকআপে প্রচুর দেরি হলো, সো 10 মিনিট আছে। আর ফ্লাইটের শিডিউল ডিপার্চার 3:50 অ্যান্ড অ্যারাইভাল 4:45. Two doors in the front, two doors at the rear, and two windows above the wing. They are clearly identified by exit signs. Please make a note of the one closest to you. In an emergency, exit path light will illuminate, guide you to the nearest exit. Oxygen masks are placed in the unit above your seat. If cabin pressure should fall, oxygen mask will drop automatically. Pull the mask towards you, cover your nose and mouth, tighten the elastic band, and breathe normally.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें यात्रियों ने व्हील चेयर की बुकिंग की है वह सीट पर ही बैठे रहे। सभी यात्रियों को उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। स्टार एंड सदस्य एयर इंडिया कप्तान। मिनिट लागलो रियली एक्साइटेड টেক অফ আর ল্যান্ডিং ছাড়া কিছু বুঝতে পারি বাস ঘুমিয়েছিলাম। Guys, meet Abhishekta. Say hi to the camera. আর ও খুব ভালো সিঙ্গার, ঠিক আছে? পরে 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 শোনাবে। আরেকজন আছে অভিষেকটা, অভিরূপ, অভি স্কয়ার, বাঙালি বাবু পুরো আপাদ আমি যেটা বলেছিলাম সকালে, টু লাজিজ ফ্রেন্ড অভিরূপ অ্যান্ড অভিষিক্তা, অভি স্কয়ার।